how Tipramotha is a B team of BJP. Once again, the Tipramotha supporters of Ambassa and Kuwaitullah Shikhar asked for the answer of this allegation to this particular news channel through a press conference. They urge it will be better if such useless allegation is not made to break the unity. There has been an excitement across the state regarding the incident about an allegation which was made by a Kokborok news channel saying the opposition party leader or MLAs of second largest party of the state are not speaking anything in the assembly and that the Tipramotha is a B team of BJP. The opposition party leader MLA Animesh Deborma responded regarding this allegation. Later, again on Sunday, how is Tipramotha a B team of BJP? Khwai Rajnagar Tipramotha supporters asked for the answer. Similarly, the Tipramotha supporters of Ambassa and Kuwaitullah Shikhar asked for the answer of this allegation to this particular news channel through a press conference. They urge it will be better if such useless allegation is not made to break the unity. Kini chung 47 Ambassa Tipramotha unggai kini press jara media ronor hinani baidyo chung ungka kongke mahai chung kaisa social media wo nukha je chini LOP leader of opposition borom ganang Animesh Sarni munge je allegation chung hini mano our news chung nungmani je leader of opposition unggai kunu state government no kaham kai protibat khaya ba BJP ni BT mini Tipramotha na siljak man piyai chung asugai tongai malia abuni bagai tini meroni media ni trute chung oro 47 Ambassa Tipramotha ni ungai oro present tongo yang go sini borom ganang Pradip Kumar Riang yang tongo sini Pusarai Riang tay ani ukuno tongo Johan Kumar Riang abono nugui chung abono condemn belai keno kaika kongke mahai social media wo je kaham kai samung tangnai rongni mungen kai allegation tupnani belai keno easy ai ingjagana abo chung kaklayo chung nukha leader of opposition engkhang kaino je jaga wono jem nangma nangnung ya hei oppose khainai oko giable chung nain nukha ba manjari no paita gobang ma jagawo jemon 2003 ni simi 2008 5 bosoro sabu birudi dol neta tongmani oha Tripura wo koibar bole Bamfront সরকার তৎকালীন ওইবার বড় অপোজ খাইকা জন গণি স্বার্থে আবো চুংনুকা 2018 নি পরে 13 অবধি আফরবো বামফ্রন্ট সরকার আফরবো অপোজিশন লিডার তঙ যিনি ত্রিপুরানি যারা জনগণ তো নুগিনু তঙ আফরো কয়বার বামফ্রন্ট চাপ সৃষ্টিরিকা আবো জনগণ সাইমানো বা চুংবু সাইমানো আবনি পরে ফাইভিকা 2018 নি হইতে 2023 অবধি বিজেপি আইপিএফ সরকার আফরবো অপোজিশন লিডার তঙ ও চিনি ত্রিপুরা ও আফরো বিজেপি রংনো বসক যে প্রেসার রিকা অপোজিশন লিডার আবো চুং নুগিন তঙ ইনকাই চুং সানানি মুসুং মানিনকাই মনো যে চুং 47 Ambassa Tipramotha ni enggay je chini borom ganang leader of opposition Animesh Sarni munge je allegation tumani abono srai kai chung san musung maning kai omono je Tipramotha chung second larger party enggay 2023 Mohrasin netritwe oro chung 13 jon MLA Tipramotha ni ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader Sar Animesh ingkay bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare khai kai previously leader of opposition ni samungbai kai chung san musung maning kai omono je Tipramotha chung second larger party enggay 2023 Mohrasin netritwe oro chung 13 jon MLA Tipramotha ni ingkha aboni bisingo chung mangkha leader of opposition ni leader Sar Animesh ingkay bo only 7 months ago within 7 months bisingo no je boni activities rok chung compare khai kai previously leader of opposition ni samungbai Tipramotha ni leader of opposition ni samung compare kai very very great ini chung mone khlayo akas patal farak karon only within 7 months no 270 ta above onek chiti suika ingkai 7 maso 270 ta above judi suika kai manli busuk kalaika manli romdi
30 no's letter above suika. Okay, abono great. Boni je opposition leader ongmani bisingo o 7 mano je Tripura hasti ni je sarkar BJP IPFT sarkar opposition ni je live je chithi suimani bisingtino bro very important marika. Abo srai chung sanani musungo tini bhai ke hinmalle chini Onimesh sir leader of opposition ongmani pore je bo bidhan sabha ro kok samani je nidi kok samaro abono je tabukni bortoman doktor je Dr. Manik Saha chief minister honorable chief minister bo belai keno important revenue samung khai tongo abo chungnugo romdi chini ambasa eleka under the ambassador di block yang Khogendro Ruwaja para hoite chamunu o lamaro agi kudu khlai jaiga kintu abono uduk na ka abo khlai jang nai yang ambasatu Gonganagar je Roishabari road Gonganagar baya nini yang Champarai aborok maintenance khai jaiga aborok tabu uduk nai tongo tender choli tongo aboni bade bo nini ambasatu Champarai bade bo kebang ma jaga jemon nini yang Dononjoy yang para thangmani abo under the Mohrimongol VC abai ki ADC elaka bo sudu ambasa elaka ya entire sarat Tripura uno sini opposition leader ni je bo wasuk Mumbai bo oppose khaimani bisingte je nidi letter suimani bisingtino o samuro agoitong okay abono chung sanani muchungo opposition leader sini Onimesh sir bo kaham no samung kayo kaham no oppose kayo bo 7 mas bisingono bo je samung ni bisingtino state government bo kam samung bumung nozor rika abo puriskar rukha 2018 hoite je tes বিধানসভা ও যে বিজেপি আইপিপি সরকার তংপুর তৎকালীন বিরোধী দল নেতা যিনি যে বুমুং তামুং খামাবো মানিক সরকার জেসিপিএম ni মানিক সরকার bo ওয়াইবসিকলে বিধানসভা ও বা কয়বারলে লেটার সুইকা abo জনগণ বো বুজিন দরকার আনবগে চুং সানাই চুং abono কন্ডেম খায়ো ও চ্যানেল মাধ্যমে চুং নুকমানি abo বেলাখেনো চুং সেলেঙ্গো যিনি Onimesh sir ni munge allegation tu mani abo kintu faltu abo chung mani nai meya je chini Onimesh sir 7 mas bisingono bo je samung khai mani abo to previous ni jara opposition leader bai tabung ni opposition leader Patal or Hasman farak ongtongo abo serai chung sadani muchungo aun bagai chung o news channel o je sanai bono bochung onurut khainai aptirok jate gunjun sorayatoi tai chungno B team je hinmani abo chung mone khlayo ambasa Tripura motharo o channel ni je news karinai no monoi CPM rok rang rikhana aun bagai no Tripura mothano BJP ni B team Tripura mothano bermani abo chung belai kheno selengo abo kuno rokom ongai meya Tripura motha kuno somoy BJP ni B team ongai meya abo chung gosi nai meya abo haltu ahaino kisa misa buini chukli khnawoi news sarugeri khana abo chung belai kheno ambasa 47 ambasa Tripura motha ongai condemn khayo apti jate ongya tui sini Onimesh sir samung kaham no khayo agimi dino bo kaham no khainai abo sini asa bisas bo 7 mas bisingo je samung khai mani tabuk sara Tripura nukjagai tongo tabuk বর্তমান ni সরকার বিজেপি আইপিডি সরকার ব্রক লিলাgai tongo abo puriskar ong thangjak kabang ma jagao dolayo nini munu ongthong samunu ongthong nini yang 44 Raima Valley ongthong Ambas ongthong entire sini dolayo bo kabang ma PWD kam nini DWS ni ongthong nungnani bagai tui nini lamani bibinno tabuk komen utuk nai tongo aboni অবদান no ekmatro sini leader of opposition party ni boromgana Onimesh sir ni অবদান na. As such, the Tripura Motha supporters of Waitula Shikor responded to this allegation, asking how Tripura Motha is a B team of BJP. Tintan bagi press meet klein ada tu. Belakai ambai maya paru sini press media no. Kong ka tiri mo hai si. Thangnai salsabar salini sika. Sini opposition leaders Tripura Motha ni borong nachar Onimesh Dev Burman no. Jebabe khub sitra bai. Sini kok Tripura ni editor দ্বারা সমীর দেববর্মা যে শাখা তিনি ত্রিপুরা রাজ্য অপোজিশন লিডার্স দঙ্গই
তামুঙ্গै তাবো বর্তমানো খালি থাইকুং ধরনা পিয়াইস রকनि दामुं तमनि कक थाइसे पण सायानि सानाय आं मनो सानाय सिनि समीर बाबुनो नायदि जों एत बছर नुखा जों 1949 15 अक्टोबर नि सिमि त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सार भारत बे मार्जारि एग्रीमेंट थमनि परिव आसो त्रिपुरा राज्य 75 यार बছरनि थांगा गणतंत्रनि आन्दार बुता बुति मुंगि आ जरानि सिबिनो अपोजिशन लीडर्स ने थाइमानि परिव त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सार मे कक्रासे पनि साया हेबो जों नुखा 2023 ओ विधानसभा पास खलायै सिनि 26 आश्रमबारी कन्स्टिट्युएन्सी नि ताबो बर्तमाने एमएलए तेचिनो अपोजिशन लीडर्स बर्तमाने ताबो तंग चिनि सार उन्मेष देव बर्मा ब ताबो अपोजिशन लीडर ब नुखाबले जों विधानसभा कथार हायावा आसुगै टेबिल सागा कासौ याफा खरबै टेबिल बुलायै तिनि त्रिपुरा सानि बागै कक सागा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै कक सागा बेबाक त्रिपुरा सारकनि लांचित बंचित अंगि तंगनि कक नुबो तिसावनो तंगो आबनि बागैनो आं मनो सानाय ताबो ब जागा त्रिपुरा सारकनि बागै सिनो अपोजिशन लीडर्स कक साया ओंखाबा आं आबोसि सोंनाय तामनि बागै हंकै त्रिपुरा राज्य जे त्रिपुरा सारकनि नां तंगो नांथाय ब जागा तामुं तं बेबाक धरनेर ब गथाय मासिक ब प्रत्येक यूट्यूब फाइ प्रेस मीडिया रिंग दिंगे मीडिया फ्रेंड्स लो रिंग दिंगे ब तिनि कक काहाम हामे जतनो बेबाक शेयर खालाय थं तिनि ओइ दिरगा फजानि जुतो बने हयतो किछु प्रॉब्लेम खना आं नुखा कयटा दिनि सिगां 8 तारिख दग नुखा बाफ्रोबो प्रेस मीट खायनो साइथं त्रिपुरा राज्य तामनि त्रिपुरा राज्यनि बिसिंगो नायनेदि आगिरको कयटा बसरनि सिगां नुगो रमदि दिरगा फजा सामनेयो फायगांके रमदि रेगानि रां रकमानो तागलै तांनि रेगानि रां मानजा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो वानजि बसंनि थेके त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो के लांचित बंचिनो तंगो गरीब गजरा गोबां तंगो आ कग्रनो बाथाने 8 तारिखनो चिनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर्स तो साइना खनारिका ते बरम नों सानानि नांखौ आं आबोनो साव दिनै थैलायनो तंगो त्रिपुरा राज्य थांलायनो तंगो थानै लुका जों कयटा दिनि सिगांगो दुमरो त्रिपुरा सा बोरै खरकनि थैका आबोबोतो ब हयतो जरामान नांगे ब सानानि जरामान नांखना ताबो ब सावैनो तंगो जदि त्रिपुरानि बिसिंगो त्रिपुरा सानि बिसिंगो आमते हे जदि कूटनीति कुशलनि तंगाय दा समिनो मनो साने निना आ जे कक सामान्य उइद्र खायनेदि जों कन्डेम जानगो जों सेलेंगो आमते हे रखनो आंगाबोनो सानाय नायदि त्रिपुरा राज्य एत बছर त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारनो बे कोनो कक थाइजा साजाया अपोजिशन पार्टी मानमानि परिव तिनि 2023 फाइनो सिनि तिनि अपोजिशन लीडर्स ऑफ अपोजिशन नि नेता ब तिनि कक थाइजा त्रिपुरा सारनो कक थिसै मानका आबोनि जरावबो नुनायनेदि तिनि थानाय तत्कालीन 2018 आईपीटीबीजीबी जुटनि अनुसार बुटजी दिवै तिनि अ जागा अपोजिशन लीडर संगे मानिक सरकार तंखुरबो त्रिपुरा राज्यनि ककनो त्रिपुरा सारनि ककनो सादे साका बन तांगै थांगै तिनि बनि नगद थांगै नोंसंगै मानिया आंगाबो ननो मेसेज दिनाय नायदि त्रिपुरा राज्य एतो राजनीतिक फाइ दङ तिनि दफानि बागै काइसापन कक सानाय केरे ब तिनि फाइसे त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारनि लैंग्वेज থেকে শুরু খাইনাय भाषा থেকে শুরু খাইनाय বঞ্চিত থেকে শুরু খাই তমানো ব তিসাই তুনাनि बागै ताबो बवानसुगि तमान जराव नंकाय साव बिटिम माने जों बुजि मानका त्रिपुरा मथा खाइ तंथि बीजेपी ने तला खिग्र दमसाय बीजेपी ने रुजुना माने कककि नो किन्तु बिटिम या ताकुरो आंगाबोनो साने बिटिम बबने हिंबा त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारकनि बागै थानाय 14 तारिखआव विशाल जनजमायत थायका तिनि एडिसिव आपुरबो तो बिटिम नंग तो बुबाग्रान ककनो सारेगला तमो बुबाग्रा बनिनि ककके बिटिम ग्लाइथंगा आं मोस मेसेज रिनाय दिनै मेघालयनि कर्नाक सांमा सीएम सिफाय त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो आसु बुकतो बुकिंगि तंगा नरक बे बाक्सा खा थानजागे जों त्रिपुरा सानि गरम तंगो जों नरक हाइजात नहनि कक साइ तंखायो तिनि बिटिम बर नुजा खने आंगाबोनि बागिनो दिना आपकनो उइद्रो खाइनादि जाते त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सारो युटनि बिसिंगो खिग्रगो हर नांयांनानि दिखाय त्रिपुरा सारो किन्तु नासिगि तंगला त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा सांगि तंगै जदि त्रिपुरा सारकनि बागै जदि नों मासलि मुं तुबि फैगांखाय किन्तु त्रिपुरा सारो जुगक दाबो जत सिक्लार ठीक थां तंनायराव निनि बिसिंति चबक तानानि बागै जों टार्गेट तंनाय आं सानाय आउनि बागै तेवसो उइद्र खाइना उइनै नों आबन तिसाइनादि काइसा चिन बसकांगो नों कचां सानानै निथन यूट्यूब ते नों सानानै निथन आसले आबो बोलंगि थांगा ताबो काहामनो तंनाय जों ते आमति कक साले निनि बुकुति जों खानाना निथन। However, in these past few days, even all the MLAs of Tripura Motha and the supporters of Tripura Motha has been condemning this allegation. This particular news channel has not yet accepted guilty, which is why the supporters of Tripura Motha were becoming more aggressive. Bureau Report, Chini Kharang.